जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान फूडी एसके शिवाना चैनल को बहुत सारा स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आम आज बनइबा बाइगण टमाटर स्वादिष्ट रेसिपी बिना पियाज रसुण रे बना हबो बिना मसला रे बना हबो मु केमती बनाउची रेसिपीटा को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। आपण मानु भल लागिले गोटे कमेंट माध्यम जणेबे शेयर भी करंतु। चलंतु आमे स्वादिष्ट रेसिपी आरंभ करिबा। आमे कोन करिबा बाइगण चारटा नै जाइछु आपण माने नाली धड़ा जेकोसी बाइगण नेले चलिबो आ ता संगु टमाटो दुटा निया जाइछि टमाटो आमे गुंड गुंड काट दबा। आमे बाइगण आपण मानु काटी सरला परे आपण मानु देखोजो बाइगणटा केमती कटा हबो। देखंतु बाइगण सब मु काटी देइछि आपण माने बड़ साइज बाइगण नेथले आपण माने एमती काटी देबे। देखंतु काटी के मझे ठीक करले टे जल्दी सिझी जिवो तापर टे छोट साइज ले लंबा रे काट देइछि आपण माने देखि टे बाइगण काटे बाइगण पोको थाए सब काटी के जते जल्दी आपण माने पानी रे पके देबे बाइगणटा कळा न हबो सेति पे पानी रे पका जाइछि। चलंतु आमे बनेइबा। देखंतु मु करेई बसै देइछि आ करेई भी जबर ताती गलानी आमे सेते प्रथम आगो सुखला लंका पकेइबा। सुखला लंका को आमे प्रथम भाजीबा। देखंतु सुखला लंका जेहेतु अल्प टिके भाजी ही गलानी आमे सेते 2 चम्मच गोटा जीरा नै जिबा। जीरा सुखला लंका को आमे एकाठी भाजीबा। देखंतु सुखला लंका जीरा सब भाजी ही गलानी आपण माने जीरा लंका गुंडटा व्यवहार करले भल स्वाद लागिबो सेति मु जीरा लंका गुंडटा नउची कि बिना प्याज रसुण जेहेतु बना होची बिना मसला रे बना होती आम को जेहेतु भाजी ही गलानी हम करे को तळ बोले दो जीरा लंका टे ठंडा ही गले हम आकु भल छेची आनिबा एकाठी। देखंतु करे जीरा लंका गुंड बाहर कर देजी करे बसई देजी हम सेते तेल पकई दबा। आपण माने जेहेतु बिना प्याज रसुण बनौजी हम सेति पे मु रिफाइन तेल यूज करछि तापर से तेल रे हम कोन करा जो बाइगण हम काटिथिले ना से बिचार हम गोटे गोटे तेल रे पकई दबा। जति बाइगण सब काटला हम जति आवश्यक तेल नबा कथा हम सेति की बाइगण ता नबा। देखंतु बाइगण जाको मु गोटे गोटे एमती नै जाइछि हम जति तेल पइला सेति आवश्यक बाइगण करे जागा हम सेही अनुसार नै जिबा। तापर आमे घोरे दबा एबे प्रथम पिठा करका न खरका मारिबानी कना कइथा आइ जिवो घोरे देले मिनिट 2 मिनिट पर्यंत तापर आमे घोरे देखिबा जाळ टिके कम दबा अधिया जाळ दबा नै पोड़ी जिवो आ टिके सिजिबनी भी कइथा आइ जिवो। देखंतु 2 मिनिट हे गलानी आमे कवर काढी के देखिबा आ बाइगण का देखंतु केमती पूरा दरदर सिजा हे गलानी आमे ता कोन करबा गोटे गोटे के एमती लौटै दबा आ सहज ऊपर बनाउजी आपण माने समस्त बने करबे से कष्ट न एंड हम जते बाइगण पकइबे एमती लौटै दबा सेमते आउ 2 मिनिट पर्यंत छाड़ दबा आ आदरे लागिबनी बारंबार सेमते हम फोट फोट भी टिके भाजी दबा तेल रे जेंते हम बाइगण भाजी ना सेमते फोट फोट भजा हबो। देखंतु भाजी हे गलानी बाइगण भी सब सिझी गलानी हमें बाइगण तो बाहर कर दबा आ जा अछि एमती हम सब तक भाजी दबा। देखंतु सब तक मो तेल रे भाजी गिरी प्लेट को बाहर कर देछि आमे कोन करे बाइगण को ठंडा हबा को दबा ठंडा आइ सल्ला पर आमे बनेबा। देखंतु टमाटो दुटा हम गुंड गुंड काटी देछि आपण टमाटो परिमाण टिके अधिका नेबे। देखंतु लंका चारटा आ अदा नै छोट खंडा हम जेति बनिया से अनुसार अदा नबा आपको आमे दरदर में छेची दबा। तापे देखंतु बाइगण भजा तक सब ठंडा हे गलानी आमे कोन करबा बाइगण रे चोपा तक बाहर कर दबा। आपण मन जदि चोपा खाया पसंद कर चोपा सब भी आपण माने चकड़ी परंती आ चोपा काढिया भी किछ आवश्यक नै आ जेति चोपा तक एमती हम जेते बाइगण अछि सब तक रु आमे एति चोपा तक सब बाहर कर दबा। दर्शक बंधु देखंतु सब तक मु चोपा छड़े देछि आको आमे भल से एमती चक्कर दबा। देखंतु बाइगण भी टिके कइथा हेइनी पूरा साइज भाबरे भजा हेइछि चक्कर भी आराम से हे जाउछि। आपण माने रेसिपीटा प्रथम शेष पर्यंत देखंतु स्किप करंतुनी बिना प्याज रसुण रे बनौछि आपण समस्त भी खाई परिबे बिना प्याज रसुण वाला भी खाई परिबे आ जो माने प्याज रसुण खांती से माने भी खाई परिबे आगे प्याज जो माने खांती प्याज भी पके के बनै परिबे आ उत्साह बने बर्तर भी आपण माने बिना प्याज रसुण रे एमती बनेबे बहुत स्वादिया लागिवो। एमती हम भल से पूरा चक्कर दबा आदि जेंते टिके मुंडा रहिबो नै पूरा गोल करे जेंते चक्कर दबा। देखंतु करे जो सब बाक देंगे तेल जो थला आ तेल पके के आवश्यक नै आमे सेतर प्रथम सुखला लंका दुटा पके दबा। देखंतु लंका हे गलानी आमे आधा चमच गोटा जीरा पके दबा आ जीरा टे फुटियो। देखंतु जीरा हे गलानी आमे सेतर कंचा लंका अदा छेचा पके दबा आ अल्प अल्प भाज। देखंतु अदा अदा कंचा लंका टा भाजी हे गलानी तेल रे आमे सेतर कोन करबा हळदी गुंड आधा चमच टे कम पके दबा के गिरी आमे निया 10 सेकंड पर्यंत रिपासट करबा। देखंतु तेल रे इथरे सब हळदी गुंड जेतु पड़ी गला आमे सेतर कोन करबा जो टमाटो काटथिले टमाटो कटा पकेबा। टमाटो कटाटा हबा को दबा
ଯେମିତି ତେଲରେ ଟମାଟୋ ଟା ଭଲସେ ଯେମିତି ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଯେହେତୁ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ନରମ ବି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ଚାଖିଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଠାରେ ବାଇଗଣ ଚକଟାକୁ ପକେଇଦବା। ଯାହା ଅଛି ଏମିତି ଭଲସେ ପୋଛିକି ନେଇଯିବା। ନେଇକିରି ଆମେ କଣ କରିବା, ଭଲକିରି ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦେଇକିରି ଆଉ ଆମେ ଭଲକିରି କଷିଦବା। ଆମେ କଣ କରିବା, ପାଣି ଦବା ନାହିଁ, ଏମିତି ହାଲକା କିରି ଜାଳ ଦେଇକିରି ଆମେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କଷିଦବା। ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ବି ସମାନରେ ମିଶିଯିବ। ଆମେ ସ୍ୱାଦ ନେଇ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ଯେତିକି ବାଇଗଣ ନେଇଛେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛେ, ଅଧ ଚାମଚ ଟିକେ କମ, ଲୁଣ ପରିମାଣ ଟିକେ କମ ନବା ଦେଖିକିରି, ଲୁଣିଆ ହେଇପାରେ। ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ଆପଣ ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଭଲ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଛାଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ସେମିତି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଦବା। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଷି ହେଇଗଲା ଭଲକିରି, ଆମେ ତ ପାଣି ଦବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଦେଇକି ଭାଜିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା, କାରଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡିଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଫୁଟା ହେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ପକେଇଲେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କଣ ନା ଭଲ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଛାଡିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନା ହେଇଛି। ସେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଭଲକିରି ଆକୁ ଏପାଶରେ ମିଶେଇଦବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା ନା, ସେ ସମାନରେ ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ମିଶିଯିବ। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ପୋଡିକିରି ବନେଇଥିବେ କି ସିଝେଇକି ବନେଇଥିବେ, ଥରେ ଏମିତି ତେଲରେ ଭାଜି ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଲଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସହଜ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।